السلام علیکم جلے ناظرین، آپ دیکھ رہے کارگل ٹوڈے۔ ففتھ لداخ اٹانمس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کے حوالے سے کافی گہما گہمی، کافی ماحول گرم اگر ہم ڈسٹرکٹ کرگل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز دوارا، مختلف انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس دوارا پریس کانفرنسز ہو، انڈیویجول انٹرویوز ہو، اسی الیکشن کے حوالے سے ان کی رائے مشورے جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلوں کہ LAHDC الیکشنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ الیکشن جو ہے کافی مہتوپورن جو ہے ایک الیکشن رہتا ہے خطے لداخ میں، جس میں پبلک ویلفیئر کے حوالے سے بات کریں، ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ الیکشن جو ہے کافی امپورٹنٹ مانا جاتا ہے اس الیکشن کو۔ اور ساتھ ہی ساتھ UT ایڈمنسٹریشن کا بھی جب سے ایبروگیشن کے بعد، یعنی کہ لداخ فل فلیجڈ یونین ٹیریٹری بننے کے بعد، UT انتظامیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں LHDC کونسل ہوں گے وہ اور بھی امپاورمنٹ کی جائے گی۔ درشکوں، آپ لوگوں کو زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے ابھی میں نے پھر سے اور ایک ایسے شخصیت کو، ایک ایسے مہمان کو میں نے دعوت دی ہے۔ تعارف کے محتاج نہیں، جناب ایڈوکیٹ ریاض احمد خان صاحب کو میں نے دعوت دی ہے۔ تھوڑا بہت انٹروڈکشن میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں، پریسیڈنٹ ہے بار ایسوسی ایشن کرگل کے، ساتھ ہی ساتھ پریسیڈنٹ ہے آل کرگل ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے، اور ساتھ ہی ساتھ سوشیو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہے اور کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہے 10 چولیسکمبو کانسٹیچوئنسی کے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ بالکل آپ کا وقت، آپ کے پاس ٹائم بھی بالکل کم ہے سر، الیکشن کا دور ہے، کافی بزی شیڈیول ہے، پھر بھی آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے مجھے دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ خالو صاحب کہ آپ نے یہ کوریج کے لیے یہاں پہ مجھے اتنا عزت دینے کے لیے۔ تو بس انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس بار پھر ایک بار میں میدان میں اترا ہوں، انشاءاللہ مجھے لوگوں سے امید ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے۔ پہلا سوال میرا یہی ہوگا سر، صرف 2-3 سوال انشاءاللہ آپ کے ساتھ پٹ اپ کروں گا، کیونکہ کئی کوشش بہت کی آپ کو، آپ بالکل مجھے لگتا ہے یا میڈیا سے خفا ہے یا ناراض ہے، یا کیونکہ آپ بہت سارے ڈپارٹمنٹ یعنی کہ بہت سارے آرگنائزیشن پرائیویٹ آپ سنبھال رہے ہو، آج پہلی بار آج ہمارے ہاتھ آئے ہیں سر۔ میرا پہلا سوال آپ کو یہی ہوگا، لاسٹ ایئر آپ تقریباً میرے خیال میں اگر میں غلط نہ ہوں تو 10 یا 12 ووٹ سے آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ چولیسکمبو کانسٹیٹوئنسی سے آپ ہار گئے تھے، کیا خامیاں رہی ہوگی؟ اور اس بار کیا اسٹریٹجیز پلاننگ لے کے، کیا کیا نیا ایشوز لے کے آپ یہ الیکشن جو ہے 10 چولیسکمبو کانسٹیٹوئنسی آپ کنٹیسٹ کرو گے؟ کیا کیا اسٹریٹجیز لے کے آئے ہو؟ اور لاسٹ ایئر کیا خامیاں رہی ہوگی، آئی مین 2018-19 میں؟ میڈیا سے دور رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن جیسے آپ نے بتایا مجھ پہ کافی سارے آرگنائزیشنز کو میں ہیڈ کرتا ہوں، تو ساتھ ہی ساتھ مجھ پہ ذمہ داریاں بھی بہت ہیں تاکہ میں کوئی ایسا بات یا ایسا کچھ نہ میڈیا پہ کھل کے بولوں جس سے میرے آرگنائزیشن کو میری وجہ سے کوئی نقصان ہو، جس کا کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے ایک برننگ ایشو تھا ہمارے آل کرگل ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا، میں تمام ٹرانسپورٹ جتنے کمرشل ہماری گاڑیاں ہمیں ان سب کا اس کو لیڈ کر رہا تھا۔ تو ساتھ ہی ساتھ میرے جو ورک پلیس پہ جو کلیگس ہیں میرے، جہاں میں کام کرتا ہوں، ہمارے ایڈوکیٹس صاحبان، انہوں نے بھی مجھ پہ بھروسہ جتا کے کچھ ذمہ داریاں اگر مجھ پہ دی ہیں، تو اس لیے تھوڑا میڈیا سے میں جب تک اتنا ضروری نہ ہو تب تک میں تھوڑا ایوائڈ ہی کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار اگر زبان سے کوئی بات نکل جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ تو اگر میرے آرگنائزیشن کو میری وجہ سے کوئی لاس نہ ہو، کوئی ڈیمیج نہ ہو، اسی لیے میں رہتا ہوں، تھوڑا دور رہتا ہوں سر۔ تو لاسٹ ایئر بے شک سر میں 10 چولیسکمبو سے میں 2018 میں پھر سے میں نے ایک الیکشن کنٹیسٹ کرا تھا، اور میری بدقسمتی کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، میں 10 ووٹ سے ہارا ہوں۔ میں تب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا، تب بھی میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا، اور آج بھی میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اٹھا ہوں۔ تو میں 10 ووٹ سے ہارا تھا، ہارنے کا مجھے لگتا ہے سر مجھے ایکسپیرینس کا شاید کمی رہا ہوگا، اور کچھ خامیاں مجھ میں بھی رہی ہوں گی کہ میں گراؤنڈ لیول پہ شاید میں نے اتنا کام نہیں کرا ہوگا۔ تو میں نے ان 5 سالوں میں بہت محنت کری ہے۔ میں نے اپنے حساب سے، میں نے 5 سالوں میں ہائبرنیشن میں نہیں چلا گیا ہوں، میں 5 سالوں سے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوں، لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتا ہوں۔ کبھی کہیں کوئی مشکلات، اگر کوئی تکلیف آئے جو مجھے پتہ چلے میرے کانسٹیٹوئنسی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے یا کوئی تکلیف ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہاں تک پہنچوں اور ان کی مشکلات کو سنوں، اور جتنا ہو سکے مجھ سے میں ان کا حل کروں۔
تو لاسٹ ایئر ہارنے کا مجھے صرف اتنا لگتا ہے کہ شاید مجھ میں ہی کچھ کمی رہی ہوگی اور شاید میں نے اتنا کام نہیں کرا ہوگا جتنا مجھے کام کرنا چاہیے تھا. میں لوگوں سے اتنا نہیں جڑا رہا ہوں گا پچھلے سال، شاید پچھلی بار 2018 میں جتنا مجھے جڑنا چاہیے تھا. سر کیا کیا اسٹریٹجیز پلاننگ لے کے یہ کنٹیسٹ کرو گے سر؟ کوئی نیا پلاننگ آپ کے دماغ میں؟ سر پلاننگس تو جیسے کہ سر ہمارا کانسٹیچوئنسی کہنے کو تو سر ڈسٹرکٹ کرگل میں آتا ہے، بلاک کرگل میں آتا ہے، تو ہمارے وہاں ڈیولپمنٹل بہت ایشوز ہیں سر. اسی ایشوز کو لے کے میں یہاں جاؤں گا. میں ایک ایشو کو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لوکل لینگویج میں یہ بات کروں. ناچیدے کا ایشو چچکتا ایک ایشو جو مجھے لگ رہا ہے، ایک پرٹیکولر جو انسان نتیز اگر کا تلتین ہونا ناچی کانسٹیچوئنسی پورے کانسٹیچوئنسی لاتو کرنا تا سے لاتو کرکچو ہرداس بڑگام چھانگون کھرول تک من مامو کانسٹیچوئنسیز مامو ڈیولپمنٹل ایشوز جو نچا جو مچھایت جو نتا من می گتھوت دے ایشو ینتا نظرت کہ نچی دی کا یول چیوت ہرداس تھنگ رازنا ہرداس تھنگ ینتل تو شیک ہرداس تھنگ گل شخص زمبے گیوت آرمی نی مہربانی کا کھویں دل شخص زمبے کا ہمیشہ ہر 2 مہینے میں ہر 15 دن میں ادے کا ویلڈنگ تعلیمات گھر گھر جو جل جیون کا مشن پیونس گنگما ہینڈ پمپتا ہوں لیکن ہرداس تھا ہینڈ پمپتا ہوں مین کیونکہ 2023 ینگ ادین دے زمبے کا نا گاڑی چھا مین زمباؤ من یرز ادے گاڑی چھا مین من یرز سمبا تو ادے زمبے چنگ گارنٹی مت لہٰذا دس تھونگ میں ایشوز ہوں باقی نچی ایجوکیشن یا نچی دے کا تن میفیا چنگ نہ نچی اور نچی یول پوکھرنگ نچی کانسٹیچوئنسی کھورنگ لداخ ینگ اپریکوٹ ماڈل اپریکوٹ ولیج نے نا لداخ ینگ من گارنگ اپریکوٹ چی من پورا لداخ ینگ یرز زوجلا کراس بس ایریا نہ پورا آر نبرا ساق پلتو چانتھا ساق پلتوس نتی لداخی پہچان پونگتے اپریکوٹ چوسے ہوت لیکن ماڈل اپریکوٹ ولیج لا یاران سونسل تو چنگ تھوپ سمیت من چنگ تھوپ سمیت منا چاہے نتی گایل پویننا نتی بڑگاما سامچک نتنگ بارڈر کا دکھ ہوت نچی بارڈر کا جو نچا بینیفٹ ہوبر نچی بڑگاما تھوبر وشوت نچی چھنگولا تھوبر وشوت نچی لاتو تھوبر وشوت نچی کرکچوا تھوبر وشوت دون سگما تھوپ سمیت دے ایشو سن لینے گا انشاءاللہ دے چک زگوزگوا نگا درنگ چھچن نگاس نگری کوشش بچن کی نگاس نگری مدان سا نگاس نگری یلپا سپان لا نگاس نگری مدان سا لیپ چوتوک انشاءاللہ دینا مدان کھورے گا انشاءاللہ دے چک کنٹیس بچن اور نا امید یوت کہ دقسا انشاءاللہ نچی یلپا سپان لا چھبی سرمان لا جوان النگی کا شاید بھروسہ چھو کیونکہ نہ پچھلے 5 سال سے نہ گراؤنڈ نگاس لس بنیوت انشاءاللہ نہ دیو امید ہوں. سر ایک امپورٹنٹ کوشچن یہ بنتا تھا سر کہ اب اس بار کافی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہمیں میدان میں آتے ہوئے نظر آ رہے اور پبلک بھی چاہتا ہے کہ یوتھ آگے آئے، تو ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دوسری طرف دیکھا جائے تو NC کانگریس کے کولیشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہو سر؟ اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ میدان میں آئے ہیں، جیسے آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، پہلے بھی آپ نے انڈیپینڈنٹ لڑا، آج بھی آپ انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ آپ کر رہے ہو. اب جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان پہ یہ بلیم آ رہا ہے کہ آل آر فرام پراکسی کینڈیڈیٹ آف BJP. دی سوال پیرس منا اڑگلا ٹیس منا بہترین ٹیس ایرس دیو لیکن دے جواب پو ایرس ایری سوال پیانتانس ناچی یول پو چھانگون ننگا وابستہ نگا چھانگونی باشندہ اور ناچی کانسٹیچوئنسی ہرداس بڑگام کرکچو لاتو کارول دن گاما یونچن ناچنگ پچھلے 15 سال سے ناچنگ آزادی کا ناچاز الیکشن لڑائی بینیوت اور پچھلے 10 سال سے نچی پنچایت الیکشن ہوت ادھر نچاز آزاد پارٹی مینڈیٹ ملن می وجوہات پچھن نچ چرا دینے گئے ہوں تو نچنگ ہمیشہ آزاد بنگ مت رہا نا نچی یول پوکھرنگ 15 سال سوں سے نچنگ آزاد کا دقسا بے شک کھچک سوما آزاد بنگ سے دکھ پچھلے جمعہ 8 دن مچا دکھ کہ پارٹی مینڈیٹ مت ہو نچنگ آزاد کا بنگ چن زر دکھ ادون اس نا زرن دکھ کہ آپ یہ وکیل ریاض BJP کا پراکسی کینڈیڈیٹ ہے یا ینگ چیا مینڈیٹ تھوپ سے دکھ دونوں اس گاز رندک کہ وکیل ریاض BJP پراکسی کینڈیڈیٹ اندر ہے لیکن یرا اردی کہاوت چیو دیرا انگاز پھر ایک جن کے خود کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں پہ کنکر نہیں پھینکتے ہیں ذرے نادے می انجو جب
ngachi councillor daksa azad labing seot so mandate mathopa ngachi party mandate mathop azad labing seot der khong bindu khons ngachi ka ilzam tandu ki ye proxy है जबकि 5 साल बीजेपी नंबोजोम से खोज खुंती कुर्सी गरम बेनियोत देवाक्स पिका यंता पता आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ngachas करगिल बन बस देना गवर्नमेंट के खिलाफ और वो उस गवर्नमेंट में दुख से खुंता खुंती कुर्सी फिला बीजेपी नंबो कोलेशन योत पिनमेत पिन यरा ngati करगिल बाशिंदा इन एनसी कोलेशन सुनम बोत पिन यरा जरा सुनम बोत पिन एनसी कोलेशन बीजेपी नंबो योत पिन दिरिंग सापे को बीजेपी नंबो तो से दिरिंग ना बीजेपी सुम को द 15 साल nga आजाद गबिंग रो nga चिउल पो आजाद गबिंग तो बेशक nga चंग हराई सो लेकिन nga ग्राउंड मफांस nga हिम्मत हराई मबस इंशाअल्लाह nga ची युलपान ला nga ची इलाकान ला nga ची का भरोसा छोक क्योंकि nga ची युल पोस तमाम चाहे लातो योत करकिचु योत बड़गाम योत हरदाज योत nga सुंग nga ची युल nga खोंग मना nga खोंग के ना नुकसान ची मातांग फनखा बासोत nga खोंग नोतेमत मन nga ची युल हमेशा nga दे उम्मीद का nga हमेशा nga आजाद के लड़ाई बात क्योंकि मैंडेट मिलेन भी सबब पर नदियों निराजू पार्टी उमंदो पार्टी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे जियोत पार्टीज यारा जने युलियन इख्तलाफात बिंदु युलियन काकाफोन उन्निका इख्तलाफात बिंदु दें सियासत पर तं से जिंदगी भर को सलाम कलाम छाचुंदु युलियन पार्टी तं से तरक्की नंगा मन माथों ngangari जिंदगी गायुल पियंग पार्टी का तो सोच ना गायुल पियंग यारा इख्तलाफात चियोत ना इख्तलाफात में कभी मत तरक्की छचामें लिहाजा डिवाइड गायुल डिवाइड होत ना दे डिवाइड पर डेवलपमेंट माने ऊंचामें ngachi yul pala do chutin और ngachang पिछले 15 साल से ngachang यकजहाज होत अगर दक्षरा एनसी कांग्रेस जैसे कोalition बस जनता पता समझो ngachi युली कांग्रेस पाला ngachi युली एनसी पाला पता होत कि कौन कोalition बस ngachas ची शराय ची जसपन ngachang कभी यकजहती खिलाफ मन में पिन ngachi yul पुखरंग यकजहती मुजाहिरा तंखन यारा 2018 मैं फ़ख्र से कहता हूँ फ़ख्र से दी जरबा कि तमाम पंचायत ला इलेक्शन सों सिर्फ ngachi yul पियांसा बिना मुकाबले अनकंटेस्टेड ngachi पंच सरपंच गाँव फिर संध्याव यकजहत में चीन ngachi yul पिका चुलिस का हाई स्कूल चुलिस कंपे का पंचायत ngachas इलेक्शन काउंटिंग बात खाची सिटी तान 800 खाची सिटी तान 150 ngachi yul लचंग मसों दिया यकजहती फ़ायदा पार्टीज अंतंग इख्तलाफात बचिन पार्टीज खुनती फ़ायदा लेन में भी अंतंग यूज़ बचिन लिहाजा nga जरसिन जो दरा पहला से जरा अगर खोंग दक्षा जुमा आर दिन मासूम कि खोंग आज़ाद के भी से खोंग ngача दक्षा प्रॉक्सी से मुझे 100% nga आशा क्यों कि ngachi जुमा आज़ाद के बिंखानी कैंडिडेट पो प्रॉक्सी कैंडिडेट इन खोंग दुख से पिन वो 5 साल यंग बीजेपी नंबर सरकार चुसे खोंग नंबर ज़्यादा है यारा ना पता गना मैं तो सड़कों पे था पिछले 2 साल ngachang ना सड़ाई का लू जरा पता ngachang यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ngachi का चिची मासूं ngachang बू हड़ताल ला दूस ngachang सड़ाई का दूस देना एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ देना काउंसिल के खिलाफ ngachang इतना हड़ताल बस तो दक्षा खोस nga जरेंदु की बीजेपी प्रॉक्सी कैंडिडेट इंदरे ngachi यूल 5 साल से आज़ाद होत पिन 5 साल से ngachas का लास्ट ईयर यंगस इंडिपेंडेंट लड़ाई बस अगर खों वाकयान यकजहती होत पिन ना वाकयान खों कोलेशन सो मिलना एनसीए मैंडेट मथो कांग्रेस मैंडेट का एग्जाम छो करे नहीं खों ना उधर सवाल जवाब पूछता हूँ कि खोंगिस अगर का तो आज़ाद का इलेक्शन लड़ाई बना 2 प्रॉक्सी में छानिगुन पास का तो इलेक्शन के या छानिगुन का छोड़ के हरदाज योत लातो योत करकिचु योत ओधोन इसका तो आज़ाद बना ओधोन प्रॉक्सी सोसेन बड़गाम नागर का तो चीज़ इंडिपेंडेंट का लड़ाई बना 2 प्रॉक्सी सोसे में ओदे फ़र्क पोंगा मन मशेस क्यों खो सिर्फ पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा तांसिन मबाकी ngachi सच्चाई ngachi छिमी सरमान ला ngachi का गफनोन ला अचनुमोन ला ngachi सब पता कि ngachi छानिगुन गाइल पोद और वकीलियात पिछले साल भी आज़ाद था अभी भी आज़ाद है ngachas मैंडेट मिलन में मकसद पोखरा दो इन देखो हालू साहब की ऐसा नहीं है कि nga पार्टी मैंडेट ऑफर मैं मदुक तुक इंशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है यारा पता ननी nga 10 वोट से हराई सोंग nga बेशक nga गरी हार पर एक्सेप्ट बस और nga लास्ट बेनियत पिन nga दी पार्टी सारे ऑफर है उसकी दी मैंडेट बोलें ngas गा पार्टी मैंडेट चिलेंस पिन nga ngari युल पे तलफात छचिन में युल पो बटाई छचिन में नी नंग पो बटाई छचिन में कि फला खोई पार्टी इंसुक लिहाजा nga चांदी पार्टी आंदो nga ओदो बा nga गवारा मसुंग लिहाजा चाहे nga चंग हराई सुंग चाहे nga चंग रिग्याल nga एक्सेप्ट यो लेकिन
ngachang party kisi bhi party ngacha mandate dekane management or inshallah this perao daksa ngachi yulpa sapan la chimi sarman la ngachi ilaqe chimi sarman la kakafon la chenumon la ngacha this perao ha gojayot ki daksa juma 8 din macha chichik yung azad ka bing se odo zenduk ngachi charingon pe 15 साल से आजाद होत खान po ngacha BJP indere ya chicha mandate thop setna yara ngas sperek zeju do ngas ngati ming danga disclose sang bamet ngati yang mandate ang thop se nangpan BJP mandal president la dukse hot और nga zerendu ki BJP proxy candidate indere lihaza diu khoi publicity stunt chin diu khong propaganda gin nga yanti माध्यम से ngachi awam lang zaret ngachi chimi sarman lang zaret ngachi ulpa sapan lang zaret ki nga ga party chiang proxy candidate men nga pehla आजादी का इलेक्शन कंटेस्ट बखानिन दारे nga इलेक्शन आजादी का कंटेस्ट बचिन हाँ अगर इंशाल्लाह खुदा रहने का तुंगा चा दियंग फतेह का तो थपना फिर ngachi dana chimi sarmani dana yuli chimi sarmanis ngachi chaningoni chimi sarmani lato sur sarmani ngachi करके चुई chimi sarmani ngachi हरदास बड़गामी chimi sarmani decide बचिन की nga gar चिबे से सुआ सपोर्ट बचिन दरे दक्सा दिस परामेन की खो फलाना ये एक खोज पब्लिसिटी स्टंट बंदूक खोज प्रोपेगेंडा बंदूक इसके अलावा चंग बन कैसे सर दी यरज इख्तलाफात के रिस पर आता हूँ डिवाइड के रिस पर आता हूँ मस गा गेस्ट जगह पैनलिस्ट जगह इंटरव्यू बना खोइंस हमेशा दिया उजरेंदु जो कि इलेक्शन जो है ये 2 दिन का या 4 दिन का या 10 दिन का इलेक्शन है उसके बाद मतंग yang zomchin yang thukchin जीत हार तो होते रहना है सन दिस को ला यरी स्टेटमेंट लुशन जो चाहे जमाने मामूली इलेक्शन जगमर सी इलेक्शन पर बस जनजो से टांग छचा जाक्सा रे मोज खानदान yang टांग छचुचा सन यरी स्टेटमेंट लुशन जो ngsu पैनलिस्ट जन दी क्वेश्चन दूंगा हमेशा तो dia ngasal la ju ngachang party mandate milen में मकसद पोखरा सबब पोखरा दिया इनमें जो कि पार्टीज विलियम हमें इख्तलाफात बंदू और छो खुंती डिस्ट्रिक्ट का पार्टी ने हुक्मरान उत्खनी में फायदा लेने जमी यंग चंग में याना जना दक्षा रंग जरत दक्षा एनसी कांग्रेस कोalition सुंग दजक एनसी कांग्रेस कोalition चीची माजस आज़ाद ला वोटाना ये आज़ाद ला वोटाना तो आज़ाद ला वोटाना आज़ाद मतों आज़ाद नाती अतापे तमले संभाषण ला बताना ग्योत पर याब नहीं तो जरे दक्षा खुंतंग आज़ाद का मखरल बा खुंतंग आज़ाद का बिंदु आज़ाद मतों स्तान ला आज़ाद ला वोटाना चीची माज दरा एंटी प्रेस कॉन्फ्रेंस या थोंगा ना आज़ाद ला वोटाना ड्यू इन आज़ाद ला वोटाना ड्यू इन अच्छा आज़ाद ला वोटाना तारे ड्यू डिफरेंशिएट बो संगरेस कि दी आज़ाद पो मने मोमिन इन दी आज़ाद पो मेंदरे दक्षा अगर का तुम वाकई हाँ कोमी दर ची दुख सुख पिन्ना वाकयन खुआ अगर तो करगिल का दर अच्छी कौमी दर अच्छी अगर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाकयन का तो सही दुख पर पिना कुंचा भी इसने आज़ादी का दुख तो को भाई मैंडेट पुखरे चुप मैंडेट की इस्लाम सब चीज़ का तो दुख तो खोना कोलेशन ही कर पिंदे लेकिन दो में ध्यान खुआ लालिच दे लालिच पे खुआ ऊंचा कुर्सी का लालिच खुआ मन भी फांचा लेकिन यंग चिक आज़ाद का बिगना यंग चिक अगर पिछले 15 साल से आज़ाद के बिगना दे आज़ाद पे का उंगली बचा खोंता दे लालिश पुमा नंगोस मैंने भी भांचा खुंती लालिश उनमें भी भांचा यारा ngajet ngane anti press conference piga thonki NC कांग्रेस jaksi coalition sonse ngachas coalition ni gachi gwajin pre poll alliance coalition post alliance coalition ji maame zereno suk ni ode ka zereno suk azatullah वोटताना दियो azatullah वोटताना यो zereno suk वो भाई जिस आदमी ने 5 साल बीजेपी नामक coalition en दुख से हो बीजेपी नामक coalition en दुख से हो ओदो दासा आजाद के उनसे nga बीजेपी में आप 15 साल दुखान पर बीजेपी प्रॉक्सी देना और लिहाजा nga entayans पर nga ga पार्टी सपोर्ट बना इंशाल्लाह अगर कतुरिया लेंगा ga पार्टी सपोर्ट बना या सूची बना nga ngari शारबान ला छिमी सरमान ला nga इलाके छिमी सरमान ला शारबान ला मशवरा ले में nga मिबोक और लिहाजा nga दे से कमजोर आमद की nga मन चिची लाजबा मियान जरे अगर का तो पार्टी ची जम मछना nga का तो ची छना nga ngari मौके पिगंगा गरंग दुखा निमीन और पिछले साल इलेक्शन 2018 के ना 2023 आपका मुसलसल मिसाल लाज बखन और ग्राउंड गंगा लाज बेन योतिन ओदो खो जुक से खो दक्संगा दी एलिगेशन गामा फेक एलिगेशन गामा तासेन बिल्कुल शुक्रिया थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया तो सवालात नमा मोहम्मद पिंजू इंशाल्लाह अगर फिर मौका मिले तो इंशाल्लाह आपसे फिर रूबरू होंगे आपके पास भी वक्त की कमी है हमारा भी शेड्यूल जो है थोड़ा बिल्कुल अब टाइट है सर तो आखिर में फिर मैं यही आपसे बताना चाहता हूँ कि जितने भी पैनलिस्ट इंटरव्यूज़ में बुलाता हूँ उससे मैं एक अपील और मैसेज के साथ प्रोग्राम मैं कंक्लूड करता हूँ चलते चलते मेरा आखिरी सवाल यही होगा सर वोट दे तो आपको क्यों दे और आपकी तरफ से एक मैसेज
اور آپ کے جتنے بھی ووٹر ہیں، آپ کے سپورٹر ہیں، ان کے لیے آپ کی طرف سے ایک اپیل. میرا آخری سوال ہوگا چلتے چلتے. ناس ngati chimit sarman kakafonon achenumon چاہے وہ لاتوی یولیوت، چاہے کرکچو یولیوت، چاہے ہرداس یوت، چاہے بڑگام یوت، چاہے ngچی چھنیون یوت، دون سگانگس اپیل بیت ینتس مہربانی ینت قیمتی ووٹ پو ینتس نگا تان سے انشاءاللہ نگا ینتس کامیاب بوشک اور نگان ینتس ینتی خدمت بے موقع تونشک اور جیسے ارسٹیز کی ووٹ پو چیاتان نظرنا ہاں بخشش ینتس ینتیسنی کا لقپا تان سے ینتس مطلب ٹکر کا تو من کینڈیڈیٹ سمکا کا تو چور ینتس گا کینڈیڈیٹ پو ینتی فلا فائدہ مند چچدک یا گا کینڈیڈیٹ پو ینتی واقعا لز بچدک تو دنا ینتس سنگ پیا کھورے انشاءاللہ نی لسنگ ینتا پچھلے 5 سال تھون سے دک تک یا نی کنا کچھ خامیابی ہو سکتا ہے نی کنا کچھ غلطی نگا سون سے دک تک لہٰذا نگان ینتی یولی بچھیگین اور انشاءاللہ نگس ینتنگ نا امید منویبا اور دیازر نگا ینتا دیازر انشاءاللہ ینتی سنگ پیا لخپتان سے منا ٹکر گتان سے چارے گا کینڈیڈیٹ پو نگا چنگ من دا سومو دخسا کینڈیڈیٹ گراؤنڈ ینگ گا کینڈیڈیٹ پو ینتا قابل سورنا گا کینڈیڈیٹ پو ینتا لس بوک سمنا مہربانی ینتا دولا ووٹوں اور انشاءاللہ ینتا ٹکر گتان سے اور واقعا لس یہ حساب پیتانا انشاءاللہ نگا امید یوت کہ ینتا نگا قابلیت چکا تو چھوڑنا مہربانی ینتی قیمتی ووٹ پو نگا تان سے نگا کامیاب ہوس مہربانی. بہت بہت شکریہ درشکو. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ریاض احمد خان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. پھر سے ایک بار میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پریزیڈنٹ ہے بار ایسوسیشن کرگل کے، پریزیڈنٹ ہے آل کرگل ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے، ساتھ ہی ساتھ سوشو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور کنٹسٹنگ کینڈیڈیٹ ہے 10 چولیس کمبو کانسٹیچوئنسی کے. برابر ہمارے ساتھ اوور آل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اوور آل جتنے بھی ایشوز ہے چولیس کمبو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے رائے مشورے آنے والے دنوں میں اپ کمنگ الیکشن کو لے کے ہمارے درشکوں کے ساتھ روبرو تھے. ڈسٹرکٹ کرگل کے ساتھ ساتھ خطے لداخ کے باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. کیمرہ لائن پہ جڑے ہوئے ہیں لیاقت علی صابری اور میں حسین خالو. اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.